Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to Learning Maritime English. Today, we are going to learn about describing location. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai describing location, menggambarkan lokasi. Apa sih maksudnya? Let's get started. Nah, sekarang apa itu describing location? Nah, describing location itu artinya adalah kita menjelaskan di mana suatu tempat, benda, atau seseorang itu berada. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari di atas kapal, pelaut itu perlu banget ya untuk tahu cara yang pertama, memberikan informasi posisi suatu ruangan atau peralatan, ya kan? Kemudian yang kedua menunjukkan lokasi orang, ya kan? Lokasi benda atau lokasi kejadian. Dan kemudian menjelaskan arah dan lokasi relatif terhadap posisi lain. Nah, sekarang contoh kata dan frasa penting. Preposisi lokasinya apa saja sih? Contohnya misalnya adalah in, yaitu artinya di dalam, on, di atas, under, di bawah, above, di atas, menggantung ya, below, di bawah, level yang lebih rendah, next to atau beside itu sama, yaitu artinya di sebelah, in front of, di depan, behind, di belakang, near, dekat, far from, jauh dari. Between, di antara dua pilihan. Opposite, di seberang. At the end of artinya di ujung. At the corner of artinya di sudut. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat atau contoh kalimat untuk menjelaskan posisi di kapal. Di antaranya misalnya, the engine room is below the main deck. Below, berarti di bawah ya. Berarti ruang mesin berada di bawah dek utama. The galley is next to the mess room. Berarti next to artinya di samping atau di sebelah ya. Berarti dapur berada di sebelah ruang makan. The captain's cabin is above the bridge. Above berarti di atas. Berarti kabin kapten berada di atas anjungan. Next, the lifeboats are on both sides of the ship. Berarti ada both, artinya adalah di kedua. Ya, sekoci ada di kedua sisi kapal. The master station is in front of the accommodation area. Berarti in front of adalah di depan. Tempat kumpul darurat ada di depan area akomodasi. The control room is behind the workshop. Behind, di belakang. Berarti ruang kontrol ada di belakang bengkel. The laundry room is below your cabin. Nah, below berarti kan di bawah ya. Berarti ruang cuci ada di bawah kabinmu. The corridor is between the galley and the mess room. Nah, ada between nih. Between berarti kan artinya di antara dua pilihan. Berarti lorong ada di antara dapur dan ruang makan. Your locker is next to mine. Next to artinya di samping atau di sebelah. Berarti locker kamu ada di sebelah lockerku. The life jackets are under the bunk bed. Under di bawah. Berarti pelampung atau jaket keselamatan ada di bawah tempat tidur bertingkat. Nah, sekarang contoh-contoh kalimat untuk menjelaskan posisi orang atau seseorang. The captain is on the bridge. Nah, berarti kapten ada di anjungan. The bosun is in the engine room. Bosun itu ada di ruang mesin. The chief officer is beside the gangway. Perwira satu ada di sebelah tangga naik kapal. The engineer is at the end of the corridor. Berarti masinis itu ada di ujung lorong. The cook is inside the galley. Koki itu ada di dalam dapur kapal. The crew are resting in the mess room. Berarti kru
kru kapal sedang istirahat di ruang makan. The deck cadet is walking along the starboard side. Berarti cadet deck sedang berjalan di sisi kanan kapal, starboard kanan kapal. The oiler is in front of the generator room. Berarti oiler itu berada di depan ruang generator. The electrician is working near the main switchboard. Berarti tukang listrik sedang bekerja dekat panel utama. The welder is outside on the main deck. Tukang las ada di luar, di dek utama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh kalimat untuk menjelaskan lokasi benda. Di antaranya ya, the fire extinguisher is beside the door. Berarti alat pemadam kebakaran ada di sebelah pintu. The toolbox is on the shelf. Kotak itu, kotak alat maksudnya ya, toolbox kotak alat ada di atas rak. The spanner is inside the drawer. Kunci Inggris ada di dalam laci. The safety helmet is under the bench. Berarti helm keselamatan ada di bawah bangku, bench, bangku. The mop is behind the water tank. Berarti pel itu ada di belakang tangki air. The emergency alarm is on the wall. Berarti alarm darurat ada di dinding. The radio is on the table in the bridge. Radio ada di atas meja di anjungan. The checklist is on the control panel. Daftar pengecekan ada di panel kontrol. The fire hose is inside the red cabinet. Berarti selang pemadam itu ada di dalam lemari merah. The oil sample bottle is on the engine room table. Botol sampel oli ada di meja ruang mesin. Botol sampel oli. Oke. Next. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat-kalimat untuk memberikan petunjuk arah. Contohnya seperti apa ya? Perhatikan. Go straight and turn right at the stairs. Berarti go straight, lurus, jalan lurus, dan turn right, belok kanan di tangga. Take the corridor and go down one level. Masuk lorong, lalu turun satu tingkat. The room is at the end of the hallway. Berarti ruangan itu ada di ujung lorong. The galley is 2 doors after the laundry room. Berarti dapur kapal ada 2 pintu setelah ruang cuci. Swamico, WA Business. Turn left after the control room. Belok kiri setelah ruang kontrol. Oke, next. The workshop is opposite the mess room. Berarti bengkel kapal berada di seberang ruang makan. Go to the upper deck and walk forward. Naik ke dek atas dan jalan ke arah depan. The panel is located above the door. Panel berada di atas pintu. Walk past the cabins and turn right. Lewati kabin-kabin ya, lalu belok ke kanan. Climb the ladder to reach the bridge. Naik tangga untuk mencapai anjungan. Nah, contoh-contoh kalimat tambahan lainnya misalnya adalah the anchor winch is at the bow. Winch jangkar berada di haluan, haluan. The rudder system is located at the stern. Berarti sistem kemudi berada di buritan. The radar is mounted on top of the bridge. Berarti radar dipasang di atas anjungan. The emergency exit is near the stairs. Pintu darurat ada dekat tangga. The signboard is in the middle of the corridor. Berarti papan petunjuk ada di tengah lorong. Oke, let's continue. There is a life buoy hanging on the wall. Nah, berarti di sana ada pelampung yang tergantung di dinding. The water cooler is next to the fire hose reel.
Berarti pendingin air ada di sebelah gulungan selang pemadam. The CCTV camera is above the entrance. Berarti kamera CCTV ada di atas pintu masuk ya. The logbook is on the desk in the bridge. Buku log ada di meja di anjungan. And the last, the oxygen mask is in the emergency locker. Masker oksigen ada di dalam loker darurat. Okay. Yes. Ya, this is the end of our lesson today. Ya, mengenai apa? Mengenai describing location atau menggambarkan lokasi. Ya. Oke, thank you so much for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.